Kak Nin cakap tadi pasal maksudnya kat sana dia menghargai personal effort untuk publish, untuk apa, kalau publish paper dapat some reward. Satu lagi yang saya nak share ni macam time. Okay, dia memang ada policy. After working hours memang tak ada nak ganggu-ganggu you ke tengah malam ke apa ke, unless benda tu sangat urgent. So kalau ada urgency, ada timeline kita kena meet up, then baru dia akan WhatsApp you ke apa ke. Tapi tak ada, normally like through email je. Dan memang meeting semua pun meeting kita online, dan dia macam ada policy lah, meeting tak lebih 45 minit. Kita tak pernah ada meeting yang drag-drag, yang rapu-rapu, yang macam ada agenda lah kan. Dia ada agenda, tapi macam nobody brings up those nonsense agenda. Kita akan cakap based on what's topic of the day ke apa kan. Jadi meeting memang dia dah set 45 minutes. 45 minit, okay, bye-bye, log out semua. Tak ada apa. Straight to the point. Dia akan bagi dalam email, these are the points, semua memang paperless. Dia bagi dalam email, these are the agenda for today, point. Dan kalau you ada any additional agenda, you boleh bring up. Tapi dia akan cakap point, you agree ke tak agree ke, dia bagi tahu kat you semua. Then you bagi feedback, then 45 minutes. Tak tanya kat Dina. Katalah sekarang ni orang semua dah orang semua macam semangat kan, semangat je nak habis dia. Tapi Kak Nini rasa kan, what is the preparation that someone need to do if let's say they decided, okay, I want to go and work overseas as academic especially kan? Okay, kalau macam tu saya nasihat saya lah, you need to build your profile dulu, experience, gain as much experience as possible. Sebab bila pergi sana, bila kita dah kat sana, orang akan tanya, what did you do in Malaysia? Apa role yang you dah pernah pegang? Macam mana you buat ni? Diorang akan try to benchmark. They want to learn from you juga. So how do you handle your final year project in Malaysia? So kita akan cerita kat sini. Game diorang lain, diorang macam ni. Tapi bolehlah kita nak share some experience. So maybe they could learn, they could macam engage ke little bit cara kita kan. But they just listen lah. They just want to listen, tanya kita macam mana. So kalau macam kita tak ada experience, fresh grad, tapi normally kalau fresh grad just with a PhD, memang selalunya susah sikit lah. Susah nak dapat lah. Sebab dia memang nak tengok you punya like papers, you punya experience, project apa you dah handle. Especially nak tengok contohnya courses yang you pernah mengajar kan. Maksudnya dan pengalaman dari segi yang tu pula, saya menarik sikit kat situ. Macam mana dia assign course based on your preference. Dia tak ada simply bagi. Early of the semester, dia akan bagi dekat you, okay, list of courses yang dia buka untuk semester tu. Sebab bukan every semester you ada course tu. So you just tick je mana you rasa you nak. You tick dan you bagi you punya macam level of confident level you mengajar. Dia bagi 1 to 10. You confident berapa? Kalau you macam baru mengajar 1-2 kali, you letaklah 5. Yang ini you memang dah mengajar setiap semester, you letak 10. So lepas tu nanti sistem tu akan arrange bagi you yang the highest confidence level, yang itu you akan dapat. Sebab dia akan match dengan orang lain kan. Yes. Jadi dia tengok lah, macam contohnya orang ni preference dia nombor 1, tapi confidence level dia rendah. Yang ni pun you akan dapat macam tu. Dekat universiti tu dia macam dia punya orang atasan, dia percaya tak macam lecturers dia kan mostly kan buat online kan. Yes, dia percaya. Dia macam dia tak dia test you, dia check you whether you do online or not. Sebab bila you buat online, dia akan recorded. Dia akan tengoklah dekat situ. Sebab sistem tu sistem tu nanti akan ada management people yang kalau nak check soalan-soalan exam semua dia akan vetting juga, go through. Kita ada committee, kita ada exam committee yang akan go through the vetting session. Nanti dia akan balik dekat you kalau dia tak happy with the questions, then you have to fix that lah. And then you have to be there jugalah maksud. Masa kalau sebelum COVID memang kita kena ada masa exam, tapi sekarang ada maksudnya masa vetting. Vetting tu kita tak ada. Kita ada group. Okay, dia macam ni sebab kita macam UiTM, we have several campus around Saudi Arabia kan. So setiap campus tu kita ada IT. Kat campus ni kita ada 5 ke 6 campus untuk IT. Jadi how do we maintain consistency? Exam kena masa yang sama, soalan kena sama semua kan. Jadi kita ada group. Jadi, satu subjek tu akan ada satu WhatsApp group, akan ada coordinator. So universiti akan appoint one coordinator, biasanya senior yang dah mengajar subjek tu few times, dia akan jadi coordinator. Dan dia akan kumpulkan semua course
instructor ataupun the lecturer yang mengajar. Jadi I akan ada dalam tu my colleague daripada Taif, daripada Jeddah, daripada Damam, Kasim, semua akan ada dekat dalam tu. Tapi I tak kenal dia orang, I tak pernah jumpa. I just listen to their voice je through the meeting kan. So daripada situ kita akan Tapi yang ni organize. masa meeting ni is including female and male sekali ataupun female female and saja? female and male. Cuma tak maksudnya boleh. dia diorang ni akan belajar konten yang sama, benda Konten yang sama, Jadi kecuali dia kena instructor dia lain-lain. Ya, instructor lain-lain kita kena ikut macam dia akan bagi tahu, okay, week ni make sure you kena habis ni. Sebab semua orang kena habis week tu, habis topik tu. You tak boleh drag. Sebab bila you drag, assignment datang. Assignment yang datang based on the two topic. Assignment tu kita create lah, tapi bukan kita buat semua. Dalam satu semester tu you akan standard lah, you akan ada 2 assignment, 2 quiz, online semua. Lepas tu exam 2, midterm dengan final. So dia akan course koordinator ni akan assign setiap orang, okay, you buat assignment, you buat quiz, you buat ni. I tak kena buat semua. Exam question semua orang kena buat seorang sikit. Tapi dia combine lah nanti. Yes, nanti you adalah you punya workload kat situ. Kan? So dia akan combine dan semua orang akan dapat consistent questions. Tapi the method you teach tu terpulang pada you macam tu. Maksudnya the style of style of teaching, you nak buat flip ke, you nak buat macam mana ke, up to you. As long as syllabus habis, you kena kena cover semua. Sebab kita tak tahu assignment, because kita tak buat soalan tu, kita tak tahu nanti dia buat, dia cover tak. So make sure semua cover. And the best thing is diorang ni dia sangat book based. Saudi ni sangat book based. Dia kata dia tak suka open ended. Dia sebab tu bila kita tengok kasus Arab ni, dia macam susah sikit lah dia nak. Itu sebab education dia macam tu. Kebat tu tak sampai lah. Tak sampai lagi dia apa yang ada apa yang ada dalam buku itu kena keluar. Dia tak boleh keluar sikit, dia tak boleh nak twist sikit. So you tak boleh bagi dia orang fikir sikit pun. Jadi macam kita terbawa-bawa culture Malaysia. So first time I buat question macam lah tak adalah dalam buku, tapi kalau dia faham dia topik tu, dia boleh jawab kan. Tapi lepas tu diorang tanya balik, the question came back to me. Dia kata steering committee tanya, where did you get this question? Can you show me in the textbook ataupun slide which part yang boleh you can get the answers from. I couldn't get it because it's open-ended. I kata no, we cannot allow open-ended because nanti dia akan student tu akan complain lah biasa kan. Jadi macam tu I kata senang lah hidup aku. Tapi cuma yelah, at the same time dia tak adalah nak mencapai the worry punya part bila fikir balik in 2030 when actually the aspect is being replaced. Yes. So you're not going to produce. Itulah jadi I mean as MOE tu mungkin kena do something lah kalau tapi untuk sekarang ni yalah, untuk for us kalau kita kerja situ memang senang lah sebab you baca kalas. Dia biasa sebut kalas tu okay done. Kalas. Dia senang je. You baca je statement dalam slides ke textbook, you convert lah into question. Itulah jawapan dia. Apa yang susahnya? 5 minit aku dah siap buat soalan. Kalau open-ended kena fikir. Ya, kita yang nak kena fikir. Jadi sebab dia kata dia takut, dia macam I kata my students can answer. Ya, sebab kita drill diorang dekat topik tu betul-betul. We give some example. Tapi how do we know ada instructor dekat kampus lain? Dia buat tak macam kita buat? Sebab tu kita cakap macam you cakap, teaching the way we teach would be different. Kita bagi different examples, diorang bagi different examples. Jadi kita tak boleh based on examples. Kan? Sebab tak konsisten. I see. Oh, so dia orang tak ada fosi lah. Macam mana? Fosi. Apa tu? Creativity, critical collaboration. Tak ada, dia adalah sikit soalan essay, tapi essay tu pun masih tak open ended, lebih kepada like calculations bagi you, and you calculate based on the formula. Formula pun kebanyakannya given. Doktor rasa semua universiti memang macam tu ke apa? Mostly lah. Mostly. Senang. Dia kerja macam senang hidup untuk yang kalau kita yang tak malas nak fikir panjang lah, which is senang lah. Senang, ya, betul. Tapi kalau kita we concern so much about building the nation, I think it's something to be worried for them lah. That's why I think that's why they don't trust their people sangat. So dia ambil expect untuk macam bigger project semua kan. They are not ready yet. They are not at the phase yet. Tapi slowly lah. So dia minta this expect to train semua kan. I see. Okay. Lagi satu yang saya nak share, lupa. Bila cuti summer break, memang break betul-betul.
No meetings, no email, nothing. 3 months you punya email senyap sunyi. Yang masuk hanya management punya email. Bagi tahu you some advertisement, nak join online learning. Dia adalah provide online learning tapi itu voluntary, nak join ke tak apa. So itu je. Tapi from your HOD, from your dean senyap sunyi untuk 3 bulan. Sebab memang dia cakap dia takkan touch you. So WhatsApp pun dia takkan touch you. So basically memang you on holiday. So you don't have to worry. Tak payah buka laptop pun 3 bulan tu. Duduk dan diam, enjoy your time with your family. Gaji jalan. Gaji jalan, okay? Ada orang. Yes. Tapi itu Saudi culture lah. I tak tahu lah negara Arab lain I tak pasti macam tak mana. pasti lagi, okay. Saudi dia suka sama dia nak pergi Malaysia. Jadi mana dia ada masa nak tengok, nak look after you. Pasal dia pun lagi holiday kan. Kan kita tengok Ogos, Jun, Julai, Ogos kan penuh kan dulu sebelum COVID lah. So, because they are on summer break lah. That's why they are break is a break. Dulu-dulu dia orang pergi ke UK, US. No wonder lah orang Arab dia suka pergi Malaysia belajar sambung PhD apa semua. Sebab dia orang nak balik ke negara dia untuk jadi So if they think, sebab kalau kita tengok yang dia orang buat PhD mesti dia akan pergi overseas. Sebab PhD dia belum sampai ke tahap tu lagi kan. Even my university pun belum offer PhD, baru masters je. Jadi mostly akan pergi baru US. lagi ke doktor? University ni about 10 years, 2011. Tapi tak ready lagi to offer PhD. Pada masters je, masters in cyber security. Tapi masters pun taught courses. Taught. Bukan maksudnya bukan tak mix pun. Dia ada thesis lah tapi kita ada gangguan. Itulah tak apalah, kita pun almost towards the end. Sebab ada, minta maaf para pendengar. Ada bunyi. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Nini. Alright. Yes, we got a lot of information and I think motivation, inspiration as well. Mungkin last word ke untuk sesiapa yang nak sambung sambung pula nak mengajar, bercita-cita nak mengajar dekat overseas. Ada tak doktor ni? Kita kena you kena start to change your mind lah. So what is your aim sebenarnya? You kena tahu, kalau memang yang saya cakap game dia memang lain. So maksudnya kalau kata you punya aim, you nak kejar professorship, not in overseas. Not in overseas sebab mungkin bukan sebab saya bercakap dari segi pengalaman saya di Arab Saudi. Professorship bukan something yang people are looking at. Okay? Even HOD Dean tak ada associate professor pun. Doktor je, muda, very young, 34 dah jadi Dean. Baru balik buat habis PhD kan. Jadi macam dia orang tak tengok rank, nak bagi you jadi ni pun dia tak tengok, you kena ada AP dulu, you kena buat ni, you kena buat big giga project baru boleh pegang role. Tak ada. If they think that you are fit to hold the positions, dia memang bagi. Mostly top management memang Saudi lah. Kita tak adalah pegang. But yang itu yang I belajar. Jadi macam I dah forget about my professorship sebab to me umur dah 40-an ni, I nak go for my mental health, I nak relax. I can still provide for my family, I can still earn the money, tapi I relax. I kerja 14 weeks untuk 2 semester, lebih tu I pergi jalan-jalan je. I buat umrah, I nak buat haj. Cukup lah, apa lagi I nak? Tak apa, I forget about my professorship sebab I nak masuk balik ke industri ke Malaysia pun dah susah. Once you dah pergi international, you nak downgrade balik yourself, dia susah sikit. Macam ni nak downgrade, gaji you akan jadi kecil. Lepas tu dah lah gaji kecil dengan KPI tinggi. Baik, you duduk overseas gaji tinggi, KPI rendah. Bukan doktor yang tak nak, tapi I mean tempat kerja tu yang tolak. Tak boleh. Dia macam dia akan cakap you overqualified semua macam tak apalah, then I'll stay in overseas je lah. Tapi that's my advice lah. So build your profile dulu, gain as much experience as possible. While you're still young, you can cope the stress. Buatlah dulu. Okay, get the stress tu dulu. Sebab nanti lepas tu you tak rasa dah benda tu. Jadi rugilah tak rasa. You better rasa macam mana orang push you, grind, ketuk pintu you, ketuk email you, WhatsApp you tengah malam. You rasa lah sebab lepas tu you nak relax kan. After 40 years you relax. Doktor, last question. Lepas ni what next? What's next? Your plan? I nak kerja dekat negara lain lah pula. I aim for some European country lah. Anak nombor 2 macam tu lah kan. Mak I dah pening dah. Bila dia ni nak balik, nak settle down balik. Lepas ni dah boleh tulis buku kan? That's another good. Ini kena belajar. By the way, Kak Nini dia suka bela kucing. I'm a cat person. I like looking at her FB. Saya bawa balik kucing daripada Arab Saudi naik kapal terbang.
duduk kat seat. Sebab dia depends on airline. Masa I kat Australia pun I bawa balik. Tapi Australia airline dia tak benarkan untuk naik cabin. You kena through cargo. So dia kena masuk cargo. Tapi Saudi dia macam Saudi ni compassion dia sangat tinggi lah. Okay, you want to bring your cat, bawa lah naik kat. As long as the cat is not more than 5 kg, so boleh naik lah kat cabin. Lepas tu masa tu special flight, I 3 seat in a row I dapat satu. So my cat duduk sebelah sini, duduk sebelah sini satu. Ada 2 ekor. Ambil gambar. Ada gambar lah. Tapi kucing tu dah gemuk dah balik Malaysia. Saya tak boleh so, balik. Tak balik ke tak Saudi. Sebab dia kena 5 kg. Jadi ini I balik seorang. Lepas ni nanti balik cari kucing lain kot? Tak, I ada plan. I nak buat pet sitting. I buat pet sitting sebab pet sitting sangat popular kat sana. Orang selalu travel. So dia orang kena hantar dekat boarding. Boarding service minimum RM50. Satu cat RM50, lebih kurang lah RM55 begitu, macam tu 52 a day per cat or per pet. Jadi kalau I buat yang I kan tak professional, harga boleh jadi 30 to 35. Right. So okay lah, I pun bukan pergi mana-mana kan. So you tolong jaga ada lah kucing juga orang lain. kucing yang akan datang accompany me. So that's my plan lah, Side pet income. sitting service. Side income. Yalah. Okay, kali ni. So thank you very much. Thank you. Terima kasih banyak-banyak lah for Terima kasih Scholar Malaysia, Tazli, Don for inviting. Dan last minute sempat juga lagi. Itulah sebab so itulah. safe travel tomorrow. Petang ni COVID test jolok hidung lagi sebab dia kena Good one luck, day Doctor. before travelling. Dekat sana kena quarantine. Kena quarantine 7 days home quarantine. Dia ada satu apps. Kat sana kan dia suka guna apps ni. So you kena install the app tu. Tapi once you sampai dekat location rumah you, you kena tekan dekat situ, dia akan update you punya location. So nanti dia akan track dia akan by track phone. So nanti dia akan kata 7 days tu dia akan kurang 7 days 6 days. You akan tengok. Lepas tu you kena update, check you punya health condition. You ada flu ke apa, you update every day. So ni yang I dengar yang dah balik lah. Once you keluar rumah, you bawa phone tu, KKM dia akan tahu you dah keluar pada rumah tu. Sebab app tu based on GPS. KKSA. Dia akan track. Tapi kalau tinggalkan handphone tu tinggal handphone boleh lah. Tapi dia track kamera nanti muka tak ada, keluar. dia tak ada kamera. Tapi kalau you kata you ada 2 phone, bolehlah tinggalkan phone yang you dah install tu, you bawa lah phone lain. But once your neighbour tahu you under quarantine, they report RM500,000. Kalau ada RM500,000. Dia tak main sikit-sikit. RM1,000 kat sini RM1,000 je. RM1,000 je. Tak payah lock up lah tu. Tak pakai bayar mask, je. apa semua. Tak ada. Kat sana RM500,000. Mak ai. Okay lah. Thank you very much Dr. Nini. Okay, thank you. Thank you. Alright guys. Don't forget to subscribe Scholar Malaysia. Subscribe Don't forget to buy yang lebih. Subscribe, share and like. Okay. Share and like. Thanks guys. Alright, bye-bye. 100 subscriber. Yay. Bye. Assalamualaikum.